Kumoy-kumoy ta guys. Anong klaseng loto ito? Ayan, may manok na ako, tapos nahiwa, may soya sauce, at saka may garlic. I-marinate ko muna yan. Marinate tayo ng chicken. Ayan na po guys. Lagyan natin ng garlic. Tapos lagyan natin ng soya sauce. Marinate natin yan guys. Tapos tingnan nyo mamaya kung anong iluto ko dyan. Ayan. Kulang pa ng soya sauce. Tama na. It's fried guys yung ano ko. Ayan. I-fried natin ng konti yung chicken. Mag-adobo tayo ngayon. Adobong manok. Adobong manok. Meron na tayong unang haon guys. Ano? Badin na nasamba. Hindi. Wih, kumari. Badin ada. Ganito ako mag-adobo. I fried water. Sino? Come on. For what? Sino for what? For what? Kumari. For what? Flip for what? Ayan na guys, ang ating alakas ligya ba? Da-di-da-da-da. Luto na kaya mo. Kay ang tagaluto, ning naglitam kakaon. Sobra kahang ang luto niya. Ay, nagpaduol man sa ako asya. Uy, saba. Ano siya? Yan na siya guys. Da-da-da-da-da. Prito natin konti. I-brown lang natin konti. Ha? Mga ito kada may video. Ayan. Kung ganyan lang siya, ganyan. Tapos i-adobo natin. Ay, brown. Ay sus, dolor. Sobra kahina yung apoy. Ay. Okay. Carbon, yeah. No can now. That's why I do like this. No charge if no making like that. Ayan, patapos na tayo mag-fried ng saglit ng fried. Counting brown lang guys. Para masarap ang adobo natin. Ayan. Ayan. Ngayon, walang amo. Ayan, magluto ako ng konti. Ayan. Tapos na yan. Tapos na to. Kasi hindi din maganda pag ano natin sobra. Kunin natin yan. Kunin natin yan. Ayan na. Ayan. Oh. Try natin ang last one. Ayan. I-flip natin. Baka nag-brown na. Brown na ba yan? Ay, brown na. Oh my gosh. Nag-sticky man. Nag-sticky na yung pang-last. That is the head. Pang-last na yan guys. Ayun na. Maghanap kayo guys, oh. Ayan, it's black pepper. Ilagay natin sa ating adobo. Ganyan lang ako magluto ng adobo guys. Yung pina-fried ko ng kaunti, yan ang gamitin ko. Di ba yung manok ko na minarinate, nilagyan ko lang siya ng garlic. Ito yan siya. Ano ko dyan, i-fry ko. Yan lang. Yan. Ganyan lang ako magluto ng adobo. Yan, i-fry natin yan. At saka ito, ihalo natin dito. Grabe yung ingay yung tagaluto. Walang araw na, walang oras na hindi yan mag-ingay.
Eh, ayaw ko magluto pag ganyan yan. Pero andito siya sa kusina, wala akong magawa. Ayan. Ayan siya guys, i-brown natin yan siya. Brown. Oh, tapos na siya brown guys. Ayan. Idagdag natin yung manok. Yung manok na naprito ko yan. Dagdag natin dyan. Ayan. Itaw natin na. Ayan. Ayan siya. Oh. Mahirap mag-vlogger ka walang walang stand. Ayan, teses. Ayan. Ganyan ako magluto ng manok. Tapos lagyan natin yan siya ng tubig. Saka na natin ito. Lagyan natin na siya ng tubig. Magpainit ako ng tubig. Kunin ko. Ay. Ito siya. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Pakuluan natin ng 15. Kahit 15 minutes lang. Tama. Ayan, 15 minutes. Tama na ba yan? Kasi lagyan ko pa yan ng cornstarch para masarap. Ayan. Pakuluan natin ng 15 minutes. Takpan natin yan siya guys. Ayan na siya. Takpan natin ng kaunti. Anuhan natin guys. Ayan siya. Baka luto na ito. Ilagay natin yung black pepper. Yan black pepper. Tapos yung ito. Ayan. Ayan siya. Nag-iba man kulay. Ilagay natin. Di ba, yung minarinate ko, mayroon siyang soya sauce lang minarinate ko tapos yung garlic. Ayan siya. Kaya ito ang ilagay din natin. Ayan. Yan ang minarinate natin sa manok. Yan ang ilagay natin. Tapos, pakuluan lang natin siya ng 10 minutes. Ayan. 10 minutes lang guys. Kasi madali lang yan. Ayan. Ganyan ako mag-adobo. Tikman natin nga. Ayan. Takpan natin. 10 minutes guys. Waiting for 10 minutes. Tikti guys. Para matapos na yan. Para makakain na din tayo. Ayan. Nga may bebe. Ram no tiling masin go. Best tiling Hamad. Hamad asin yesterday go he wake up. He calling. Hamad del 4 o'clock go. But ipakor ada morning. No. Ada ang brown sugar. Lagay natin dito. Brown sugar. Ram mistake. Brown sugar. You know, you remember before our gololo? Ada iba. Palakasan natin para matapos. Too much also distasya. Baba distasya 3. Nagul sinuada sa man no finish. Se. Yan. Ah. All right. Samante. Put. Oh. Yung mayroon akong cornstarch. Ayan oh. Yan, cornstarch yan siya. Anuhin natin. Ihalo natin muna. Maybe the water is coming thick. Lagay natin yung cornstarch guys para matapos na tayo. That is my adobong manok. Ayan. Oh, this is my adobo guys. Adobong manok. Ayan, di ba? Sarap yan kasi may brown sugar yung lagay ko. Ayan, ang paborito ng Pilipinas, adobong manok. Ayan guys, luto na ang adobo ko. Ayan. Yan ang famous ng Philippine, adobong manok. Yan. Day, kaon na to, day. Luto na. Alright. Tikman natin guys. Ayan. Yararara. Luto na ah. Ambot lang. Sakto na luto. Itong plate ay. Butangan na ako brown sugar. Oh? Ano ba? Ay, kaunta kayo. Kaunta kayo tayo lola. Dili ba? Oh. Taroy! Lunch time! Taruh ini plan. Ha? Oh, bad signal yun. Me maybe. Ano, maybe so. Dagan tong garlic akong gibutang na iba. Dito na ako makita. Inna balan data wa topela danne. Kaon na ta guys. Kaon tayo lola dili. Data on nagi dino. Ay danne signal problem ito. Okay lang po.
Ah? Nakasarap ani katong brown sugar. Ito ko na. I tell ka headset up, but headset down. Morning, I know brain. Kukuli. Taro, where are you now? Woohoo! Ako net. Woohoo! Nag-ana na ka ba? Ako kumari ko, see? As in giving. Ah. Grabe siya mo. Dry fish. But then, That is also wet. You busy buy, but until I buy. Yeah, Ako yeah. buy yan eh. buy goal 800 plus. Eh? Only rice is buy, but then anything, but How then much after. chicken i-cook? Maybe 5. I don't know, too much. Too much That's why I na. bring. I tell, Finish coming people or no? finish like this. Maybe- Maybe bring na, no. I-put in the bag. Very good, I don't see, but take Ang mga out. lalaki na Wala pa. Wala pa siguro. Wala pa kita. Si normal ko. I Kaya think- dito isa? I thinking 5. Ano? 5 chicken or 6 chicken. Ang gusto mo sa mga Dry fish, oh. Ada you cook before? No, may kumari cook today. Moday. Moday ng hatag. Pakyan siya na ko sa mga hatag. Ano? Mingon ko kumari. Mama, open ka nila. Ano? Oh, apo, oh. Ala, may bihat niya. Nagpatuyang ko Magulak po. ka lagi. Pili init. Oh. Dili kayo. Oh. Oh, boy, Okay, dili sure, kayo sure, dahil. namin. Ay, that's it, yun, that's it. Grabe spicy yung butang. Ako bisang ilan. Grabe spicy na rin. Mati ka lagi. Oh. Aduh, signal lang ko today. Why, I don't know. Maybe, sige, not you. No taste too much. Beetroot? Everything. Ah, okay. Kumari try to same cook kana, but no coming. Nangi? Phone maybe. Ram natin. Ano waiting sa? No, kami na dito. Maybe see? Ala, ada nag-waiting mo dahil sa embassy? You know, Naparat coming bring Naparat Baba. But other people are the Yara, we Salah Jakara. Oh. But Ram after telling me. With other men, Sino things? I don't think bring Baba, maybe they taking again. Ano Other men also no. Baba? Ano daw hindi? Teman si Baba come to the evening? Ram kayo na iwan. Patay. I just asked Baba ron, take garbage ka lang. Ano ko siya? Ano siya? Wala man may si Ram. Nang tanong ka ni Ram. Huh? Nasa. Alas, I will make hamam Baba. I think tomorrow because Mama till 2 days. Masih Ram also best maybe guli. Butbutol? Tingnan mo. Maybe tell Ram Baba kila guli lag guli ana maybe. What? What's wrong? Maybe Baba will tell him don't tell I know come. I asked Ram. Yeah. Di, ano daw yung parang? Akong pagkuha ng garbage. Na kumari till Baba Kuligul, evening cool kumari. What lunch tomorrow? Muka tiya tisi. Bulgaon, umak pa. Magalit. Nagugma pa kamukha, nagugma sila. Posible sa ayaw mo. Apoy kayo na. Saan ya? Si Ahmad mga today, eh. Kasi mas sinong si Ahmad, karoon pa mag to. How many distasya you keep mas? Two. Ah, tomorrow ka. Kung hindi siya buo na yun. Pinsa. Ako siya. Ulit. Ah, wala. Kung ano, uwag rin na ibot niya. Sunod lang. Gusto na lang. Lahat lang. May, makadil.
ඔව් මට දන්නේ නැහැ. නෙට් තියෙනවා මට. දෙකෝ නෙට් ඉවරයි දන්නේ නැහැ මට. මම කොහොමද ඔය කිව්වේ කොල්ලන්ට කියන්නේ කියලා කාට දුන්නා කියලා දැන්දු? යවුවද ඔයා? Bell. Also don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.